क्लास रे कोई आसनु हमें पिला को कोई पटे दिली फॉरेस्टर जन थिले आउ स्टाफ फॉरेस्ट वाला फोन आती को डिटेल फॉरेस्ट वाला डाकन तो स्टाफ को डाकन एबे डाकन हां ए जीवन जीवन के रे जीवन जीवन कुआडे गले आज्ञा सेमने बोले सब धरा पड़ जेबे आज्ञा हला हमें तो सब मुर्दा आइ जे छौ डाकू जीवन को फॉरेस्ट ऑफिस जीवन वाला मैडम प्रेस वाला फोन कर दे फोन करो तो समस्त को डाकन समस्त को डाकू डाकू समस्त डाकू स्टाफ आमे रास्ता रे देखते गाय मझिरे ताई जे सस्पेंड हवा दरकार कि सस्पेंड न होला কথা সেটা মু কইবি হলা समस्त को डाकन डाकू ताको रेंजर को समस्त को डाकी के ताना विचार से डाकी के लाइट दे रेकॉर्डिंग होची सर रेकॉर्डिंग होची नाही ना रेकॉर्डिंग हो हम प्रोसेस केंती जानिबु सर एटा एटा काली 2 दिन पाई एटा 2 दिन पाई हला हमें रेकॉर्डिंग चली छी वाला 5 वर्ष हलानी हाथी आसे सब रेकॉर्डिंग करता एटा सब थाना फांडी टाइप हां मुई एटा सब मुई जानि दे प्रोसेस तो काई होछो एटा 2 दिन रे काम है मुई जानि छला सब ये आज हां बोल दे सब ऑनलाइन रे आसी जे तो फेसबुक रे ऑनलाइन छड़ला ऑनलाइन पूरा छड़तला हला लोग जेंति सब देख में कि एटा रोड में रेंजर एंती काम करू छे कहि जानलो कि नहीं हला जेंति पब्लिक के दुछन रेंजर वाला सुचन धरे हला किछि नहीं गवर्नमेंट खाली पैसा खाउछन बस पाउछन और राती सुचन किछि हाथी खेदवानी किछि नहीं हला सुविधा डाइया चुची नहीं हला सुविधा 3 वर्ष लांती हम लोक ही के दुचंती केबे रेंजर गुटे जेछि कि मते कोन रेंजर बोले आज्ञा फास्ट डेट के न कणा है घर लोग मारी खाई सरे थी लोग पछे न थोड़े ना फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो अछंती से माने किछि कोना किछि जाऊ ना आंती जीवा को जई किर काणा को सोच खड़ा है दुचो रोडे सर दिन वाला हाथी अछि नहीं को एरिया रे हाथी अछि मोहर नहीं कहू छे अवस्था कर चलो कोई मोर मुड़ा रहते घर में के नहीं गेला के नहीं दे दे मोहर मुड़ा 10 को घर रे बुझले घर सही घर को डबल रिपीट कर गाड़ी तो गाड़ी काना सीट चेयर धर दे छे दाको तो अपन को रेंजर दासो को दाको लेडीज देखिए बहुत मैं बोले उठा ये टोटल लेडीज मुई एप्लीमेंट दो नहीं नहीं से कथा कहूनी हमें कहू सेटा आपण मन लेखि कि देउ से हमर कंप्लेन होছে ना আমি লিখি দেব না लेडीज से लेके जेंट्स तक काय जानो से ड्यूटी करबे हां ड्यूटी करबे से लेडीज से क्या करता है इच्छी मतलब है ना अरे मैंने शेर पर बाहर जिया की है पुआ की है ड्यूटी करबे हमें काय काजे रिलैक्सेशन देमु हमें हां काय रिलैक्सेशन जॉब तो गुटे है ना तो प्रॉब्लम जॉब गुटे यदि पुआ ड्यूटी करी पड़छे जॉब ला भी ड्यूटी करबा नेले नहीं टोटली नहीं ना ना डाकू सेटा मुई तांकू क्वेश्चन करबी हम तांकू बनाई 4 मास रे 4 को ऑर्डर दी दिबे कि हाथी आसी याडे कर दे याडे हमर पैसा अयो सबके करबो ना छाड़बो पड़े का केते लोग जमाई रे सब आइबा ना कागज देमे बोली देमे रिपोर्ट लिखा होचे बरे थाना रे पेपर तो आसबा ना और तांकर निहास न आसबे आसबे जे ड्यूटी रे होचे सेता के डाका होचे के ड्यूटी अच्छा रहते है तो से राजा बोल ड्यूटी करते
କ'ଣ ଶହେ ଜଣ ନା କ'ଣ ढुकू यदि ଆଉ ମାରୁ ହେଲା ଏତେ ମତ ଆଜ୍ଞା ସେଦିନ ଆପଣ ଯେନ୍ ସେ ଘର ଧସକେ ଥିଲା ଯେ ସେଦିନ ଆପଣ ଥିଲେ ଆପଣ ନିଜେ କହିଥିଲେ ଆପଣ ନିଜେ କହିଥିଲେ କି ଆପଣ ନିଜେ କହିଥିଲେ ଆଉ ଆମର ଇଏ ଡିଏଫଓ ଅଛନ୍ ଆଉ ଆମେ ତାକେ ଛାଡ଼ୁନି ବୋଲି ଆପଣ ନିଜେ କହିଥିଲେ 4ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଥିଲୁ ଆମର କଲୋନୀ ପଡ଼ା ଆମର କଲୋନୀ ପଡ଼ା ଆପଣ ଥିଲେ ଥିଲେ କି ଥିଲେ ହଁ ଯେଦିନ ଘର ଭାଙ୍ଗିଲା ହଁ ସେଦିନ ଆପଣ ନିଜେ କହିଲେ କି ଆଉ ଆମର ଇଏ ରେଞ୍ଜର ଡିପୋ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକୁନ୍ ଆଉ ଆମର ଗାଁର ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମର ଇଏ ଘେରି ରଖିଦେଇଛନ୍ ଆମକେ ନି ଛାଡ଼ବାର ଆପଣ ନିଜେ କହିଛନ୍ତି କି କହିଛନ୍ ତ ବାସ୍ ରେକର୍ଡ କରିଥିବେ ମାନେ ଡିପୋନି ଛାଡ଼ବାର କହିଛି ହଁ ନାଇଁ ନାଇଁ ସେଟା ନାଇଁ କହି ମୁଇଁ କହିଲି ଯେ ଆମର ଅଫିସର ମାନେ ବି ଏଇ ସମୟରେ ଆସିକିରି ବୁଲିକି ଦେଖିକି ଯିବା କଥା ବୋଲିକିରି କହିଲି କହିଛନ୍ ତ ତାପରେ ମୁଁ କହିଲି ଯେ ଆମର ଏସିଏଫ୍ ସାର୍କୁ ଧରିକି ଆସିବି ବୋଲି ତାପରେ ଏସିଏଫ୍ ସାର୍ ଆପଣ ଆସିଲେ କି ଆପଣ ଆସିଲେ କି ନାଇଁ ନାଇଁ ତାର ଆର ଦିନ ଆପଣ କାଣା କହିଲେ ଆର ଦିନ ଆପଣ କାଣା କହିଲେ ଆମେ 8ଟା ଭିତରେ ଆସମୁ କହିଥିଲେ ଆସିଲେ କି ନାଇଁ ନାଇଁ 8ଟା ଭିତରେ ଆସି ନାହିଁ 8ଟା ଭିତରେ କହିଥିଲେ ଆପଣ କହିଥିଲେ 8ଟା ଭିତରେ ଆସମୁ କହିଥିଲେ ଆସିଲେ କି ନାଇଁ ନାଇଁ ଆପଣଙ୍କର କଥାଟା କହିବେ ସୁବିଧା ମୁଁ ଗଲି କହିଲି ଯଦି ଡିଏଫଓ ସାର୍ ଥିବେ ଶୁଣୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାଙ୍କର ଘରକେ ଗଲୁ ଆମେ ଯେ ଜାଗାରେ ଆମେ ବସିଥିଲୁ ଇଏ ଚଟେଇ ପକେଇକିରି ଆମେ ବସିଥିଲୁ ତାଙ୍କର ଗଲୁ ଆପଣଙ୍କର ଫୋନ କରିଛୁ କି ନାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ନେ ଫୋନ କରିଛୁ କି ନାଇଁ କରିଛୁ ଆପଣ କାହିଁ କହିଲେ ନାଇଁ ଆମ ସେ ଇଏ ସାହେବ ନାଇଁ ନା ଆସିଲେ ମୁଁ ଯିବି କହିଲି ଆସିଲେ କି ହଁ ଆସିନି ଆଜ୍ଞା କିଏ କହିଲା ସାର୍କୁ ବର୍ଷା ହଉଥିଲା ଧରିକିରି ଛତାରେ ଏସିଏଫ୍ ସାର୍କୁ ନେଇକି ଗଲି ଏସିଏଫ୍ ସାର୍କୁ ନେଇକି ଗଲି କି ନାଇଁ ଘର ଯେନ୍ ଦେଖେଇଲୁ ଯେ ଆସିକିରି କଥା ହେଲେ ଫୋନ୍ ଯେତେବେଳେ ଯିଏ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରିଛେ ତାର ଆନ୍ସାର୍ ମୁଇଁ ଦେଇଛେ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଛି ହଁ କି ନାଇଁ କୁହ ଆସିଥିଲେ ତ ହଁ ଆସିବ आपटे कथा आगे आपटे कथा आगे देखो ताकि हमर बीच हम दे माने सर केनु सर काहे की सर सुंदर डिस्ट्रिक्ट रे गाड़ी बसथिले सेटा जे सर जानबार चाहिए मेन कथा आगे ठीक अछि बर्दा फॉरेस्ट रेंजर काम नहीं नहीं सेटा खबर मुई तो प्रेजेंट नहीं थे मुई गाड़ी बटाई देली मुई गाड़ी रे बटाई देली मुई कहली डीएफओ रिपोर्ट गुटे देबार अछि देई गिरे मुई आसीबी इवन को गाड़ी रे बटाई देली मुई बाइक रे गली फिर बाइक रे मुई आसीली तापि जे फोन करे से कहले हमको हाथी घेरी देजन आमे हमको जगह रे बसु मुई बोली मुई गोटपोस रे अछि तुमे आसो फिर आमे जिमा सेते बेले इटा 9टा बेलकू केते बेले होय तो हाथी रे सर काको सब फोन दिले हैं 6 बजे ना 6टा तो कुआडे गले 6टा रो गले 9टा रे फोन करछ आपन को माने किए आपन को डिपार्टमेंट ही प्रॉब्लम अछि किछ नै बुरानो जीवन ताकुरे मो समान को समस्त को सामने कुआडे गले आया का कर देला हमर जेन अछन ताके धरमाना शांति रोड आराम रे आसो से जातो आया समाधान दिला वाला केन समाधान सर आपन ड्यूटी दिला जी ऑन ड्यूटी राजी थी ना ना सेटा ओडिशा पुलिस से नहीं नहीं सेवन को बोले आसीले सार पर स्टाफ को ताको हमें पचार मु बोल तो लेकिन मैं डाकू नहीं लेट है भाई जो पचार आଜ୍ଞା मु एंटी जाना रही सर सर गोटे क्वेश्चन आमे फॉरेस्टर को फोन कला बेले मोबाइल कहीं स्विच ऑफ बताउछि सेटा को पचारबो हां सब को पचारबो करे जे फोन करछि केबे स्विच ऑन करछि कि मुई पचार आपनकर नंबर जानि नंबर दे स्टाफ जेते बेले फोन करछि केबे मोर मोबाइल बंद अछि ना नंबर रे मु फोन करथिले फॉरेस्टर नंबर दियो कहले स्विच ऑफ बतेले हां सेटा नबी हमें काई ना नंबर देख रे देरबुडानु पोले आसे नाही मुना तो देखो 12 गाड़ी वाले सार घंटा हेलानी आपन को स्टाफ एते लेट रे आसीबे त कोन हेबो एटे सब त दंश हे गाड़ी रे कोन पाइथिले आपन को फॉरेस्ट ऑफिस सुंदरगढ़ गाड़ी कोन पाइथिले
ମତେ ସେଟା କୁହନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ସେଟା କୁହନ୍ତୁ ମୁଇଁ ତ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଥାଇ ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାରେ ସିନା କହିବେ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଷ୍ଟାଫ ଡ୍ୟୁଟି ବଟେଇ ସେମାନେ ଇଆଡେ କାଣ କଲେ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଜାଣି ହେଲା ସାର୍ କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଦାସକୁ ଦେଇକି ଛାଡ଼ିଥିଲି ସେ କାହାକୁ ତମେ ତ ଡ୍ୟୁଟି ବୋଲି ସେମାନେ କାଣ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ତାର ଆନ୍ସର ଦେବେ ଆମେ ସଲ୍ୟୁସନ ହିଁ ଚାହୁଁଛୁ ରୁହ ଟିକେ ରୁହ ଯେ କାମରେ ଅବହେଳା କରିଛେ ନା ତାକେ ହିଁ ଆମେ ଧରୁଛୁ ହେଲା ଏଇଟା କିଛି ନୁହଁ ଅବହେଳା କିଏ କରିছে ଫରେଷ୍ଟ ଅଫିସର ଏଇନା ଆମର କରିছে ଯେ କି ନିଜେ ହେଲା ହେଲା ଜାଣିଲ କି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେଇଛନ୍ କହିକି ଫୋର୍ସ ତ ଆବା କଥା ନା ହାତୀ ଭଗାବାର ଲାଗି ଫୋର୍ସ ଆବା କି ନି ସାର୍ ମତେ କୁହନ୍ତୁ ଫୋର୍ସ ମାନେ ପୁରା ଯେତେ ଅଛେ ରେଞ୍ଜର ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟାଫ ମଗାଇବେ 13ଟା ହାତୀ ଆସିଯାଇଛେ ଉତ୍ପାତ ସବୁଆଡ଼େ କରୁଛେ କହିକି ଫୋର୍ସ ମଗାଯାଏ ଧାନ ଖାଇଲା ବେଳକୁ ଆସିଥିଲେ ସେତେବେଳକୁ ଗୌଡ଼ୁଥିଲୁ ଆଉ ଏଇଟା ଫାଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଜରେ ଏଇଟା ଆସିବେ କେମିତି ହେଇଛି କ୍ଷେତ ଦେଖିବେ ହେଲା ଯୋଉଟା ରୁଆ ଲଗା ହେଇଥିଲା ଦେଖିବେ କଣ ହେଇଛି ଆମେ ଯୋଉ ତାଙ୍କର ଅନ୍ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଏବେ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କରିବା ଆମେ ସଲ୍ୟୁସନ ବି ଚାହୁଁଛୁ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଗଲେ ସୁବିଧା ହେବା ସେଟା ଫର୍ଦର ଆଉ ବି ହେବା ସାର୍ ସେଟା ଫର୍ଦର ଆଉ ବି ହେବା ସେଟା ଫର୍ଦର ଆଉ ବି ହେବା ସାର୍ ଠିକ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଏ ଆମର ବଡ଼ପୁର ବିଟ୍ଟା କାହିଁକି ବଡ଼ଗାଁ ଡ୍ୟୁଟି କରିବା ଜାଣିବାର ହଁ ତ ସେଇଟା ତ ଜିମୁ ଆଜ୍ଞା କହୁଛୁ ଯାଉ ମୁଁ ତ ରେଡି ଅଛି ଏମିତି नहीं छाणु हमें ହେଲା ଏମିତି नहीं छाणु ଆଜ୍ଞା ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଆମେ नहीं छाणु ଆମେ ଏମିତି नहीं छाणु ହେଲା ଯେ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଅଛି ଡ୍ୟୁଟିରେ ଯେ ଥିଲା ଯେ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଅଛି କେନ୍ତା କୋନି ଅଛି ମାନେ ଏଟା ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନା ପିଲାଙ୍କ ଡ୍ୟୁଟି କରୁଛ ଜାଣୁ ତ ଜାଣିଲ ତମର ଫିଙ୍ଗି ବାହାର ପିଲାଙ୍କ ଡ୍ୟୁଟିରେ ପଠଉଛ ତାଙ୍କେ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ବେସିସରେ ଆମେ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଆମର ଷ୍ଟାଫ ନିନକେ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଫରେଷ୍ଟରେ ଏତେ ଦମ ଅଛି ହେଲେ ପିଲାଙ୍କ ପଇସା 200 ଟଙ୍କା ଦେଉଛେ ପିଇବାର ଲାଗି ଦେଇ ଦେଉଛ ଆଉ ଷ୍ଟାଫ କର କାମ କର ହାତୀ ଖେତ ଯାଅ ପିଲେ टेंशन चला हमें सुईतबु घरे ସେ ଏବେ ତ ଡ୍ୟୁଟି ଆଡ କାହିଁ ସେ କେହେନ୍ତି ଡ୍ୟୁଟି ଏତେ ଲେଟ୍ କରବ ଅଧା ଘଣ୍ଟା ହେଲା ପରା नहीं आसो एने ऑप्शन जे काहे नसिबे ने जो ने के फर्स्ट ऑफ जाऊं ଡ୍ୟୁଟି करले कनो जो फर्स्ट ऑफ जाऊं ହେଲା ତମର କିଏ ଅଛି ତମର ड्यूटी के होचे है जाने नहीं जाने हमर घर के फसला माने हमें आइलु ହେଲା जो सेना आगे किए ड्यूटी जंदा कि हमर बीटरे अछि केसे जाने के नांती हमर बीट रे भगवान अछि सीथिबे भगवान बर्तारे अछन तला एटा ना ए चलो ए फरेस्ट चलो चलो ए चलो जा फरेस्ट चल ए फरेस्ट चलो